मिसाबंदी पाइबे पेंशन। विधानसभा गृह विभाग 2025-26 आर्थिक वर्ष पर बजेट उपस्थापन कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 25 ଜୁନ 1975 ରୁ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ମିଶା ଡିଆଇଆର୍ ଏବଂ ଡିଆଇଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରଭୃତି ଆଇନ ବଳରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାସିକ ପେନସନ ଦେବା ପାଇଁ ଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର 13 ଜାନୁଆରୀ 2025 ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। संपृक्त जिलापाल माने बंदी मानक ठारू प्राप्त होइथिबा आवेदन पत्र गुड़िक जिला स्तरीय कमिटी तर्जमा कर राज्य स्तर कमिटी को प्रेरण करथिले। इतिमध्ये विभिन्न जिल्लारू आसिथिबा जिला स्तरीय कमिटी निष्पत्ति विचार कर प्रथम पर्यायर 21 जन को 1 जानुआरी 2025 ठारू मासिक 20,000 टंका पेंशन देवा पई राज्य स्तरीय कमिटी सुपारिश करिसेंती। राज्य सरकार इतिमध्ये एहाको अनुमोदन करिसेंती। मिसा डीआईआर एवं डीआईएसआई बंदी मानक ठारू ग्रहण होइथिबा अन्य आवेदन पत्र गुड़िक विचार करा जाय परवर्ती पर्यायर सेहि मानकु मध्य एही सुविधा प्रदान करा जिवो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती।